commence cette deuxième partie. Donc, je vais essayer de partager avec vous mon écran. OK. C'est bien. Donc, vous arrivez à voir la présentation. Je vais aller comme slide. Oui. Oui, monsieur. C'est parfait. Donc, on a la troisième point, en fait, le chapitre, la classification des structures de données. Donc, c'est quoi une structure de données? Donc, quel est le rôle d'une structure de données? Donc, qui peut me faire un petit rappel? Je nous connais une structure de données, la programmation. Monsieur. Oui. Monsieur. Oui, La oui. structure de données, en anglais, data structure, est une manière particulière de stocker et d'organiser des données dans un ordinateur pour l'utiliser. C'est bien. On a dit déjà un ordinateur, c'est une machine de traitement automatique des données. يعني أهم حاجة كتهمنا في هذاك لو traitement des données, c'est comment on va les stocker et comment on va les organiser باش نديروا ليهم داك le traitement. Pour les classes, شنو هما les classes ديال les structures de données اللي عندنا, nous avons deux grandes classes. Dans n'importe quel langage de programmation, toujours كنلقاو deux grandes classes. الأولين هما les structures de données linéaires. Voilà, من الاسم ديالهم كنقدروا نفهموهم. Ça veut dire qui permet de relier des données en séquencier. يعني كنديروا en séquence linéaire. وممكن حتى نديروا la numérotation des éléments. Okay. Parmi les exemples ديال هاد les structures de données linéaires, ce sont les tableaux. Les tableaux راه كتكون les données وحده حدا وحده. داكشي باش كنسميو en séquence ولا linéaire. Parmi aussi les exemples les غنشوفوا في هاد le cours, ce sont les listes. Soit les listes chaînées, soit simplement ou bien doublement, les piles, les fils, etc. Et nous avons le deuxième type اللي كاين عندنا هما les structures de données non linéaires اللي هما العكس ديال linéaire. الاخرين كنديروا وحده حدا وحده, les autres non, c'est pas la même chose. On va permettre de relier les données de plusieurs manières. Parmi les structures de données non linéaires qui sont très célèbres, on a les structures arborescentes. بحال les arbres. يعني en anglais trees, ce sont très utilisés en informatique. Et nous avons aussi les structures de données relationnelles. Parmi les types relationnels les plus utilisés, les structures de données les plus utilisées, ce sont les graphes. Donc, Inch'Allah, faites le cours. Donc, on va voir les listes, on va parler sur les structures de données linéaires, surtout les listes, les piles et les fils. Ou la partie de la linéaire, on va les structures arborescentes, les arbres. Et aussi, on va voir les structures de données relationnelles qui sont surtout en particulier, on va traiter la notion des graphes. Une question qu'on peut poser ici, quelle structure de données? Donc, علاش غادي نستخدموا مثلا une structure linéaire particulier بحال le tableau ولا غادي نستخدموا une structure non linéaire. Donc, toutes les structures de données اللي خاصنا نفهموا هو ne permettent pas les mêmes opérations. يعني مثلا les opérations اللي غنديروا في les tableaux ماشي هما les opérations اللي غادي نديروا مثلا في les مثلا في les listes ماشي هما les opérations اللي غادي نديروا في les piles ماشي هما les opérations اللي غادي نديروا في les graphes. كل type ولا كل structure de données كاين عنده des opérations اللي كنحددوهم ومعروفين. La deuxième différence اللي كاينه ما بين les structures de données هي le coût ou bien la complexité. On va نهضروا عليها par la suite. C'est quoi la notion de complexité ou bien le coût? Donc, principalement le choix d'une structure de données. Et là, quand vous êtes programmeur, ou عندك devant vous un problème, ou qu'est-ce que je vais utiliser? واش غنستخدم la donnée ديالي غادي ندير des tableaux? Est-ce que je vais utiliser des piles? Est-ce que je vais utiliser des fils? Est-ce que je vais utiliser des graphes? اشنو اللي كيحدد لينا هذه المسألة؟ أول حاجة la place mémoire consommée par la structure.
لان مهم ما يمكنش عندنا مثلا دائما البروغرامور علاش كيقلب مثلا على لا ستركتور اللي غتشد ليا لو مينيموم بوسيبل دو ميموار. اوكي. La deuxième chose, c'est la facilité et le coût qu'il offre pour accéder à une certaine donnée. Et ça, c'est très important. خاصنا نديوها في la place mémoire غتكون minimum, mais aussi on doit avoir un coût pour accéder. لأن si on veut faire l'accès لهذيك la donnée يكون très favorable. Donc هادو هما لي دو كريتير اللي كيحددوا. اول حاجه لا بلاس ميموار كونسومي كي خصنا تكون لو مينيموم بوسيبل et aussi la complexité le minimum possible. On va traiter la question de complexité par la suite في هذا le cours inchallah. Quels sont les types complexes hétérogènes? لأن قلنا jusqu'à présent شفتوا les types simples, شفتوا les types complexes homogènes اللي هما les tableaux, اللي بقاو لينا هما les types complexes hétérogènes. Donc en langage C, donc pour représenter un type de données complexe hétérogène, qu'est-ce qu'on va utiliser? Les enregistrements, ولا كنسميوهم واحد الاسم اخر عندهم هما les structures. إلا سمعتوا les structures en C راه كنقصدوا بهم هما les enregistrements. Ce sont des mots synonymes. Une structure ou bien enregistrement en C, donc c'est un type de données qui décrivent une information composite constituée de plusieurs valeurs, les ممكن qui peuvent être elles-mêmes de types différents, qui peuvent être eux-mêmes simples ou complexes. يعني هاد la structure ou bien l'enregistrement في le langage C يعني هو واحد de type complexe اللي نقدروا on peut stocker فيه plusieurs éléments ou bien plusieurs valeurs اللي يقدروا يكونوا de même type ou اللي يقدروا يكونوا de type différent. Donc contrairement aux variables stockées dans un tableau, les tableaux كيف ما قلنا ce sont un type complexe homogène. Les variables d'une structure ou bien d'un enregistrement يقدروا يكونوا de type différent. مثلا في le cas des tableaux ما يمكنش لينا نستوكيو un entier et un réel. Mais avec l'utilisation des structures de l'enregistrement sur le langage C, il est possible de stocker différents types de données. Un exemple, on va imaginer qu'on désire avoir une structure étudiant. يعني كنعرفوا un étudiant مثلا اشنو كيكون عنده؟ كيكون عنده واحد لو كود ابوجي، اوكي، كيكون عنده واحد لو نو وعنده مثلا واحد البرينو واحد لادريس. لو كود فوتر كود ابوجي اش من تيب افوتر افي اش من تيب غنعطيوه لو كود ابوجي؟ ان اونتيي. لو نو chaîne de caractères. chaîne de يعني شنو؟ سي ان تابلو دو كاركتير ياك. دونك ان تابلو دو كاركتير. اوكي. لو برينو tableau de caractères. Et l'adresse? C'est une structure, autre structure. Ah, donc c'est une autre خاصنا ضروري لأن l'adresse شنو يكون فيها؟ تكون فيها لا في ديالك، تكون فيها شنو؟ كيكون فيها الكارتيه وكيكون فيها الغو. يعني سا سي ان اكزاكت. يعني شنو هذا؟ إلا لاحظنا هنايا سا سي اوسي خاصنا سي ان تيب لي هو كومبلكس. اوكي. افيك لي تيب اللي كتعرفوا جوسكا بريزون مثلا لي زونتي لي طابلو، واش ممكن اننا نديفينيو واحد لا ستركتور étudiant اللي عندها هاد لي كاركتيرستيك افيك سو كو فو كونيسي جوسكا بريزون؟ واش لي طابلو يقدروا يديروا لنا هاد لوبيراسيون؟ Non, monsieur. دونك اون اي اوبليجي دو شيرشي اون اوتر مانيير، هي هادي اللي غادي نهضروا عليها. سو سون لي زونجسترمون او بيان لو ستركتور اون لونغاج سي. كيف ما قلنا l'adresse il peut être aussi décrit par une structure. Un autre exemple, مثلا عندنا un point est une paire de coordonnées. اوكي. يعني un point عندها واحد deux coordonnées مثلا x et y. un rectangle إلا بغينا مثلا نديرو un rectangle c'est une paire de points. يعني غادي on peut définir première structure ديالنا point ومن بعد نقدروا on peut définir rectangle qui est اشنو اللي فيها deux points. Ok, ou bien 4 points. Afin de définir un nouveau type
de données. On voit ici comment on peut définir des structures ou bien des enregistrements en C. On va préciser deux informations. La information qu'on doit préciser, c'est le nom de données. Ou là, qu'on l'identificateur. بحال les identificateurs اللي كنا كنسميو une variable ما يمكنش نبداو بلي accents ما يمكنش نستخدموا لي accents ما يمكنش نستخدموا لي caractères spéciaux كاع هذوك les critères اللي كانوا عندنا pour la nomination كيبقاو pour le même aussi ديال le nom de structure. Le deuxième, les éléments de structure, c'est-à-dire le nom et le type de données qu'il contient. يعني كنحطوا le nom ومن بعد كنحطوا les éléments de la structure. Quelle est la syntaxe dans le langage C? On va utiliser le mot-clé struct, okay? Le nom de la structure, ou qu'on définit les éléments. Maintenant, type 1, كنعطيو le type, la donnée, le type, la donnée ديالنا. Struct, il identifie le début de la structure, donc ça c'est le mot-clé qui va identifier le début. Les accolades, vous remarquez qu'il y a l'ouverture de l'accolade ici et la fermeture de l'accolade. Donc ici, il faut stade les accolades, les éléments de la structure. Tous les éléments qui connaissent le type et la variable. Et vous allez remarquer aussi une chose très très importante, le point-virgule. La majorité des étudiants au début qui savent le point-virgule. Donc toujours, il faut normalement ici, pour dire qu'on a terminé la définition de la structure, le point-virgule. Struct, le nom de la structure, les éléments de la structure, on ferme l'accolade et on va terminer avec point-virgule. Monsieur. Oui, monsieur. Oui. Monsieur, pour la déclaration de la structure dans un programme, avant la fonction main ou bien après la fonction main? Donc, on peut même la mettre dans un fichier séparé. تقدر كاع دير un fichier انا كنعرفو في le langage C عندنا les fichiers de type .c ياك وعندنا les .h ما عرفت واش عمركم شفتوهم ولا لا. C'était .c. Quand vous enregistrez un programme en langage C, les extensions اللي عندنا جوج ديال les extensions إما .c إما .h. OK. حنا عملنا .c. مزيان سي بيان. هاد لا ديفينيسيون ديالي نقدر نحطها في لو بوين سي اما قبل اما من بعد يقدر نحطها كاع في ان فيشي سيباري بوين اش. اوكي استاذ الا حطيناها في فيشي سيباري ديال بوين اش كيفاش نديروا ليه واحد لا ليزون؟ شوف اون فا كيما غادي نمشيو ايتاب بار ايتاب غادي نوصلوا لداك الشيء كيما كنديروا كنعرفوا في ان بروغرام في اللونغاج سي كنحطوا لي زينكلود ياك. أول حاجة كنبداو بها في un programme langage C. Donc je vais vous montrer un exemple. كيبان لكم Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, monsieur. C'est bien. Oui, monsieur. Dans n'importe quel programme ديال langage C باش شنو كنبداو اشنو اول حاجه اللي كنلقاو فيه شنو كيتسموا هادو هاد لي زينكلود لي بيبليوتيك لي بيبليوتيك ولا هاد لو مو كلي انكلود كيتسمى دي بري بروسيسور سافو دي اول حاجه قبل ما كيتلونسا لو بروغرام ليكزيكسيون اشنو كنديرو انكلود اشنو كنقصدوا بهاد لو stdio.h ستاندار io.h ستاندرد انبوت اوتبوت. هنا شنو كنلقاو الا مشينا لهاد لو فيشي واش حنا اللي كريينا هاد لو فيشي؟ نو مسي. الا محينا هاد لو فيشي اون اكزيكوتي شنو بيعطينا؟ شكون ما غاديش يقرا لنا ديك البرينت اف وسكان اف حيت بري ديفيني في ديك لا بيبليوتيك. مفهوم هاد المعلومه بالنسبه للجميع؟
Oui, monsieur. Donc parce que كاع هادشي اللي كنشوفوا مثلا هاد لي زون هاد اونتي هاد مين كاع هادشي اللي كنشوفوه هنا كامل فين مديفيني فين كنلقاوه راه كلشي مديفيني اما في لو ستاندار انبوت اوتبوت بيبليوتيك هنايا اللي هو بوان اش ولا لو اس تي دي lib le standard library ça veut dire كاع les fonctions que vous utilisez à l'intérieur normalement راه الا ما درناش لهاد include راه ما يمكنش لينا باش اننا نقدروا نستخدموا les fonctions standard ديال langage C. Pour un programmeur حتى حنا ممكن اننا نستخدموا اش on peut créer des fichiers .h séparé ديالنا و .c. Je vais détailler cela فاش غنوصلوا في لي تي بي نشوفوا pourquoi quelle est l'utilité ديال هاد les fichiers .h. مثلا je vais vous donner un petit exemple. نشوفوا مثلا واحد l'exemple عطيته لكم كان في la présentation مثلا pour voir l'ASCII code ديال des caractères. نمشيو la fonction donc show ASCII code. Donc je pense غتكون هنايا donc le voilà. OK. Donc ça c'est la définition, ça c'est l'implémentation de la fonction d'IALI, donc show ASCII code. Le point C d'IALA ou le point H شنو كندير. Qu'est-ce que vous allez remarquer? شنو غنلقاو؟ شنو كتسمى هادي؟ Le langage de programmation. شنو هنايا؟ Est-ce que ça c'est l'implémentation de la fonction? Prototype. C'est de l'appel de la fonction. Prototype. ولا شنو كنسميو؟ Ça c'est la définition. ياك؟ هادي هي la définition. ولا كنسميوها البروتوتيب اللي كتكون فيها بطبيعة الحال هي هادي اللي كنديروا لا ميم فاش كنهضروا على لا ستركتور. Ça c'est la définition. من بعد لا définition شنو كيخصنا؟ ou bien la déclaration كيخصنا l'implémentation. OK. Le prototype نقدروا نحطوه فين؟ كنحطوه في ان فيشي سيباري ونقدروا نحطوا l'implémentation ديال la fonction ديالنا dans un autre fichier. ولكن اش كيخصنا نديرو في le fichier .c كنحطيو كنعيطوا le include dash le même nom ديال le fichier. مثلا هذا سميناه chardemo.h خصنا شنو نديرو include chardemo.h et ici on met l'implémentation de la fonction. If le main شنو كيخصنا غادي نعيطوا seulement on va faire quoi? On va faire le include size of. هاد le size of شنو غنلقاو فيه normalement راه déjà donc il va faire automatiquement on va exécuter pour arriver à voir. Donc compile donc execute. Donc vous allez remarquer شنو غيعطينا donc la valeur numérique de A est la valeur numérique de A est minuscule, la valeur numérique de B majuscule est 66 et la valeur numérique de B est 98. OK donc بالنسبه لينا حنا شنو اللي اساسي غنشوفوا هذاك الشيء فاش غادي ندوزو لو تي بي بالنسبه لا ديكلاراسيون ولا ديفينيسيون au niveau ديال le langage C كيخصك l'implémentation ou la déclaration إما تقدر ديرهم في le même fichier la définition ou l'implémentation ou bien تقدرهم ديرهم في un fichier qui est séparé. On va détailler cela فاش غنوصلوا des TP et des exemples pour voir l'utilité de cela. Une chose à mentionner ici, vous arrivez à voir le slide? Donc une chose, donc il n'est pas obligatoire de donner un nom à la structure. يعني قلنا كيخصنا il est possible في le langage C de définir واحد le type كنسميهم des structures anonymes. غنشوفوا l'utilité ديال هاد les structures anonymes. Comment on peut définir une structure anonyme? Donc c'est quoi déjà une structure anonyme? Donc c'est une structure à laquelle on n'a pas associé d'identificateur. واش إلا درنا هادشي في le langage C, ça c'est une erreur? Non, c'est pas une erreur. OK. Vous arrivez à m'entendre. كتسمعوني ياك؟
Oui, Oui, monsieur. oui, monsieur. Donc, il est possible dans le langage C de définir deux structures anonymes. Pourquoi on va utiliser ces structures anonymes? غنشوفوا le rôle ديالهم فاش غنهضروا على les structures imbriquées. اللي اساسي هنايا عندنا une structure anonyme هي اللي ما كنعطيوهاش le un nom. Donc les noms, les données nommées, donnée 1 مثلا ici on a défini struct non structure وكنعطيو مثلا عندنا ça c'est le syntaxe. هاد donnée 1 et donnée 2 كنسميوهم on les appelle des champs ou bien membres de la structure. Comme une donnée, un champ possède n'importe quel champ ou bien un membre qui correspond le type, un identificateur, donc l'identificateur dialo, ou qui correspond une valeur et aussi une adresse. Donc chaque donnée de la structure a une adresse qui est différente. Maintenant, donnée 1 à l'adresse diala, ماشي هي l'adresse de la deuxième donnée. Donc, cependant, à la différence d'une donnée, un champ n'est pas indépendant. Maintenant, le donnée 1, il appartient à la structure. Ce n'est pas une donnée qui est dissociée la structure. On va voir ici quelques exemples. Maintenant, on peut définir une structure de type point. Maintenant, il y a deux informations, deux variables, variable x de type entier et un variable y de type entier. Le mot-clé struct peut être suivi d'un nom qu'on souhaite attribuer à la structure, dans ce cas, donc point. Ici, le nom de la structure, c'est point. Le mot-clé struct fait partie intégrante du nom du type. Yani si on désire créer une variable p de type struct point, يعني راه خصنا ضروري ماشي غادي نديرو point p, غادي نديرو struct point p. Sinon il y aura une erreur. Struct point constitue le nouveau type de données. Donc ce nom sera utilisé par la suite pour se référer à la structure. Donc pour déclarer des variables de ce type. J'ai une question à vous poser. Donc, quels sont les types autorisés dans un champ de données d'une structure? On sait. À votre avis. شنو هما les types اللي غيمكن لينا نديفينيو dans une structure de données en langage C؟ بحال شفنا les types primitifs ولا les types simples بحال entier بحال réel ainsi de suite. شنو هما les données qu'on peut définir dans une structure en langage C? Monsieur, on peut définir Le tableau, des... le pointeur. Oui, on peut définir un tableau. une autre structure. Oui, on peut définir une autre structure. Ok. Donc ça veut dire les structures, la force ديالهم شنو هما؟ هو n'importe quel objet complexe نقدروا نديفينيو par une structure. Quelle que soit la complexité ديال un objet, نقدروا نديفينيو par une structure. Donc on peut mettre n'importe quel type pour lequel la taille est connue par le compilateur. يعني ما نقدروش نديرو شي تيب اللي لا تاي ديالو ما كيعرفهاش لو كومبيلاتور. مثلا si on fait il a درنا مثلا هذا l'exemple struct list, on a défini valeur comme entier ودرنا واحد الفاريابل اخر suivant اللي فيه struct list. est-ce que on a compilé شنو غيعطينا هذا؟ est-ce que ça c'est monsieur. علاش؟ Non, c'est erreur. Pourquoi? Parce que on a déclaré struct list suivant قبل ما نعرفوا la taille mémoire ديال struct list. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue? واش فهمتوا البروبليم ولا لا؟ علاش درنا هاد لانفور؟ on peut mettre n'importe quel type ولكن كيخصنا واحد الحاجه لا كونديسيون هي ان لا تاي تكون كوني بار لو كومبيلاتور. امتى لا كيسيون ايسي امتى هاد لو كومبيلاتور كيعرف لا تاي دان
d'une variable ولا d'une donnée امتى كيعرف فاش كنساليو بوان فيرغول. نشوفوا les autres s'il vous plaît. J'aimerais une participation active de la majorité des étudiants. امتى كنعرفوا la taille d'une donnée في اللونغاج سي كيف ما قلنا اللي انا كتسالي الديفينيسيون ديالها. فاش كتسالي يعني امتى كتسالي من بعد البوان فيرغول. اوكي من بعد البوان فيرغول كنعرفوا ديك الساعه واش هذاك دوني فيها واش 2 زوكتي واش فيها 4 واش فيها 6 ça dépend على le type de données. Donc ici on aura une erreur de compilation parce que le champ suivant a un type qui est incomplet. علاش؟ لان jusqu'à présent امتى كنعرفوا هاد الستراكت ليست لا طاي ديالها حتى كنوصلوا للبوان فيرغول ياك حتى كي اكزيكوتي لو كومبيلاتور هاد البوان فيرغول في الاخر هنا عاد كيعرف اشنا هي ستراكت ليست. ولكن فاش كيكون في الوسط هنايا اش غيطرى ليه؟ غيطرى مشكل غيجي ستراكت ليست هو ما كيعرفش شي لا طاي ديال هاد ستراكت ليست. دونك سي بوغ سولا بالنسبه ليه ستراكت ليست في هاد لا لين ما كايناش شي حاجه سميتها ستراكت ليست. امتى تكريات ستراكت ليست؟ حتى من بعد لو بوان فيرغول. Mais afin de résoudre هاد لو بروبليم qu'est-ce qu'on peut faire؟ هنا كيجي علاش قلت لكم باننا غادي نحتاجو énormément l'utilisation des pointeurs. باش نحلوا هاد الاشكال on va utiliser un pointeur sur la structure elle-même puisque la taille d'un pointeur est connue. كيفاش غادي نديروا ليها؟ شكون اللي ممكن يشرح لي هذا كيفاش نقدروا باش نحلوا هذا الاشكال؟ نقدروا نديروا ان بوينتور على اش؟ على هاد لا ستراكت ليست. on peut faire ça, on peut ajouter un pointeur في les membres اللي يقدر يكون هاد لو بوينتور دو تيب ستراكت ليست. شكون اللي يقدر يشرح لي علاش ليوتيليزاسيون ديال بوينتور هنايا غتحل لينا هذا المشكل؟ Monsieur, oui. il vaut un passage par adresse. وشنو وي سي ان باساج بار ادريس. شنو غيعطينا هذا؟ ولكن مثلا عندنا باساج ادريس شنو كيس كيل فا نو دوني؟ علاش؟ لان الا زدنا هنا بوينتور زدنا هنايا on a fait بوينتور دونك زدنا ايطوال ايسي ودرنا ليكزيكسيون. دونك هنا في هذه الحاله ما غيعطينا اوكين ايرور. علاش؟ لان بيولي بتولي suivant c'est un pointeur vers struct list. Ou le pointeur c'est quelque chose qui est dynamique ou bien statique? ديناميك. امتى كنعرفوا لا فالور ديال البوينتور؟ واش في ليكزيكسيون ولا في لا كومبيلاسيون؟ La compilation. L'exécution, non, c'est pas l'exécution. Donc on va exécuter ديك الساعه فاش كنعرفوا exactement la valeur ديال le compilateur. OK. Donc داكشي باش انه si on met عندنا struct list كنديرو on va définir valeur et on va définir ماشي on a défini une donnée vers struct list ولكن on a défini un pointeur vers le struct list. Donc ici c'est possible باش اننا نقدروا نديروا هاد l'opération. Mais il a درنا directement une donnée de type struct list, donc cela ne va pas résoudre le problème. غيعطينا une erreur وهنا غيجيو la force de l'utilisation des pointeurs surtout pour la création des objets complexes en utilisant les structures. On a parlé sur la définition des structures. Maintenant, on va parler sur la déclaration. On a défini une structure.
بغينا نديكلاريو des nouveaux variables من هاد la structure. Nous avons deux méthodes. La première consiste à faire suivre la définition d'une liste de noms d'une seule ou de plusieurs variables. بحالاش مثلا عندنا struct point, on a fait la définition ديالنا ودرنا la déclaration en même temps. Qu'est-ce qu'on a déclaré? On a déclaré P1, P2, P3, ce sont de type struct point. يعني اش درنا في هاد l'instruction? En même temps on a mis la définition ou la déclaration في la même opération. La seconde méthode, la deuxième méthode, consiste à déclarer les variables de la structure dans une autre partie de code du programme. يعني كتجي حتى كتديفيني la structure ديالك et vous pour déclarer une variable P de type struct point. OK? Donc ça, nous avons deux façons pour déclarer des variables de type structure. Le langage, c'est soit qu'on dirait la définition qu'on ajoute ou la déclaration, ou bien qu'on dirait d'une manière séparée après la définition de la structure. On a l'exemple suivant. Maintenant, on a struct point. On a défini une structure point qui a deux variables x et y de type entier. Et on a déclaré P1, P2, P3, ce sont de type struct point. ومن بعد عاوتاني on a déclaré struct point. On a déclaré P4, P5 qui sont de type struct point. Et fausse le main, on a déclaré P6 qui est aussi de type struct point. واش هاد les variables P1, P2, P3, P4, P5, P6 واش هما ce sont des variables كاملين بحال هما فعلا كاملين de type struct point. ولكن شنو هي la différence ما بيناتهم à votre avis? Dans la déclaration. Comment? La différence c'est dans la déclaration. Ok, يعني في الأولين P1, P2, P3 On déclarait avec la définition de la avec structure. la définition. الآخرين sont hors le nom la du nouveau type. définition. أيه هذا واحد الفرق الأول. الفرق الثاني شنو هو؟ لا سكوب دو لا ديكلاراسيون الاولين لو سكوب. الله يرضي عليك. شكون اللي قال سكوب سميتك؟ حذيفة جوهري. لو عاود جوهري. وي مزيان. لو سكوب شنو كتقصد لينا بلو سكوب؟ الا ممكن تذكر به لي كوليك ديالك. سكوب دون فاريابل. سكوب ديال الفاريابل هو المجال تيكون معروف به اللي يمكن توصل لي لا فونكسيون ولا توصل لي تستعمليه. فهمتوا ولا لا؟ اسكو vous avez compris هاد اشنو كنقصدوا بلو سكوب؟ Non, monsieur. variable locale global. الله يرضي عليك. شكون اللي قال فاريابل لوكال؟ شكون سي كي؟ رضا قاسمي. سمير. تبارك الله على سي سمير. مزيان. كاين عندنا لي فاريابل لوكال والفاريابل جلوبال. عقلتوا على هاد المساله هادي ولا لا؟ الله يرضي عليكم. راه اون شوز كي تري امبورطون راه parmi les difficultés اللي كاينين في هذا الموديول انه بزاف ديال لي نوسيون اللي غنشوفوهم راه داكشي اللي شفتوه في اللونغاج سي في الاول. يعني اللي عنده دي ديفيكولتي في اللونغاج سي غير يمشي يعاود يراجعو ياك، غير يمشي براتيكي ويعاود يراجع، لان سينو راه غيكثر عليه هادشي هنا وغادي نزيدو دي شوز كومبلكس وما غيبقى فاهم والو. دونك ما حد دابا شي شويه باقي الوقت. دونك اللي عنده دي ديفيكولتي في اللونغاج سي يرجع شي شويه يشوف دوك لي نوسيون دو باز. Et une chose qui est très importante اللي كنقولها ديما في لا بروغراماسيون راه سي فو نو براتيكي با الا ما كتجبدش لا ماشين وكتطابي راه فو نو اريفي جامي ا كومبروندر لي نوسيون. غادي نقولها لكم واخا تبقى كتشوف 100 كور راه الا ما كتكونش قدام لا ماشين
وعندك مثلا انستالي ديف سي بلس بلس ولا كود بلوك ولا وكتطابي لو كود وكتيكزيكوتي راه ما عمرك غادي تفهم. دونك سي فو براتيكي et pratiquer. ديما essayer de taper كاين شي حوايج سورتو في لي نوسيون افونسي بحال في لي بوينتور راه حتى غادي دير ليكزيكسيون اي بارفوا كتلقى شي حوايج ماشي لوجيك كتبهم essayer de taper في لو كود وشوف و اكزيكوتي وشوف واش غيعطيوك. اوكي وبدا كتبدل وانت كتشوف مع راسك. راه هذه هي الطريقه الوحيده اللي تقدر باش انه تاميليوري لو نيفو ديالك في لا بروغراماسيون. سينو راه ما عمرك ما غادي ديفلوبي فوتر نيفو في لا بروغراماسيون الا ما كنتيش ما كديرش لا براتيك. P1, P2 et P3 ont été déclarés avec la définition de la structure. P4, P5, P6 déclarés en utilisant le nom du nouveau type ou struct. OK. P1, P2, P3, P4, P5, ce sont des variables globales. ما معنى variable globale? C'est-à-dire qu'ils sont initialisés automatiquement à 0. Hey, quoi d'autre? اللي أهم من هذا كاع كاينه واحد كاركتر واحد كيكونوا كوني حتى اور لا فونكسيون مين. الله يرضى عليك مزيان. حيت الا اون ديفيني اون اوتر فونكسيون مثلا هنا درنا واحد لا فونكسيون سوم ياك وبغينا نخدموا مثلا ب بي 1 اسكو سي بوسيبل دونك اون فونكسيون اور ديال المين سي بوسيبل مي الا بغينا نخدموا ب بي 6 دون اون اوتر فونكسيون واش ممكن؟ Non, monsieur. Non. ما يمكنش. هذه هي لا ديفيرونس d'une variable globale ou d'une variable locale بحال مثلا ici كاملين هادو P1 P2 P3 ce sont اشنو كنقولوا كما قلنا ce sont des variables globales. Pour le P6 c'est une variable qui est locale. Donc c'est une variable locale le main. OK. Pour l'initialisation des champs, donc comment on peut initialiser les membres de structure ou bien les champs? Il est possible de faire l'initialisation au moment de la déclaration. Les variables, maintenant, parce que définit int a, vous pouvez faire l'initialisation de la déclaration qui dit maintenant int a ou qui affecte les à 20. En même temps, vous avez fait la déclaration et l'initialisation. Les valeurs d'initialisation sont fournies entre les accolades. يعني كنديرو نفوس les accolades. On va voir un exemple. مثلا pour notre structure struct point شنو كنعطيو pt1 en même temps درنا la déclaration وشنو درنا on a affecté 20 pour qui يعني 20 normalement pour x et 30 pour y. Donc j'ai dit x reçoit 20 et y reçoit 30. À bien retenir, donc l'affectation des initialisations suit l'ordre d'apparition des champs. مثلا في الأول بدينا ب x يعني 20 بغا يمشي ل x. الثاني الفاريابل الثاني ديال لا ستركتور هو y يعني 30 بغا يمشي ل y. La énième valeur est affectée au champ introduit à la énième position. Donc ça, je pense, c'est clair. Donc on sait, il est possible de réaliser les trois opérations définition, déclaration et initialisation dans une seule instruction. Voilà l'exemple d'IA. Maintenant, on a défini la structure struct point, les membres d'IA x et y. On a déclaré une variable de type struct point. On a l'initialisation dans la même instruction, bien dans la même ligne. Donc, définition de nouveau type struct point, déclaration de P1 et x il va prendre 3 et y il va prendre 7. Maintenant, on passe comment on peut accéder aux champs. Qui fait l'accès les champs d'une ou bien les membres d'une structure. Tout simplement, dans l'opérateur, on va utiliser l'opérateur point. Et le nom de la variable de structure, point,
et vous tapez le nom de le champ. On va voir un exemple. Maintenant, pour modifier les valeurs des champs de la variable pt1, qu'est-ce qu'on va faire? pt1.x et on va affecter -2a au champ x de la structure pt de la variable pt1, pt1 qui est de type struct point. Pour y, كيفاش ممكن نديروا لها l'affectation ou bien l'accès, شنو كنديروا pt1.y, on va affecter 0 à le champ y qui appartient aux variables pt1 qui est une structure de type struct point. Ici, on a un exemple qui contient tous les éléments les هضرنا عليهم. On a les includes ديالنا. Voilà, on va définir notre structure struct point qui contient une variable x, membre x et un membre y. Okay? On a défini, on a déclaré pt1, on a ici la déclaration et aussi l'initialisation. Okay? On a x 20 et y 30. Et là, on a maintenant printf valeur avant modification. Je n'aurai atteint à la ligne. À votre avis, les valeurs, je n'aurai atteint à pt1x, on veut afficher la valeur pt1x et pty, je n'aurai atteint à votre avis ici à la ligne, qu'est-ce qu'il va afficher? Oui, يعني بالنسبة غادي تعطينا 20 et 30. من بعد شنو درنا؟ On a modifié les valeurs ديال x et y. يعني x ولات فيها -2, y ولات فيها donc c'est 0. Donc, valeur avant modification 20, 30 et valeur après modification -0, -2, 0. Est-ce qu'il y a des questions concernant la partie de définition de la déclaration de l'accès? Monsieur, Oui. شنو هو الدور ديال داكشي اللي كان وسط لا فونكسيون ماين ديال دوك القوسين؟ إلا ما درتيهمش اش بيطرى؟ إلا ما درتيهمش خليتي غير ماين خاوية اش غيطرى؟ سمعتي ما كيسيون ولا لا؟ وي مسيو. جربتي ولا ما عمرك جربتي؟ واش جربتي ولا لا؟ ما عرفتش استاذ يوقع والو. ما عادي، سواء كنتي درتيهم سواء ما درتيهمش ما غيوقع والو. واش هاد الشيء هذا داخل في هاد الشيء في ما كيسيون؟ شنو سولتكم؟ شنو هو السؤال ديالي كان؟ واش كاين شي كيسيون في هاد الشيء هذا اللي شفنا؟ ياك هاد الشيء هذا نورمالمون ماين شنو داخل؟ انا بالنسبه لي راه خاص تكون عارف شي من نهار قريتي اللونغاج سي، ياك حيت هادوك بارمي لي بريروكي، ماشي شغلي انا في هادوك لي بريروكي. اوكي، واش هاد الشيء هذا اللي شفنا دابا واش مفهوم ولا لا؟ وي مسيو. سي بيان. نورمالمون ايسي هادشي بلا ما تهرس مع راسك، سوا درتيه سوا ما درتيش، هادشي راه عنده علاقه بالكومبيلاتور. يعني ما داكشي مازال النيفو ديالكم ما تسمح باش ان نمشي كما تنقولوا بستيب باي ستيب. اوكي، نورمالمون هنا لو نومبر ديال لي زارغيومون اللي كيكونوا عندك في البروغرام ديالك كيخصنا بارمي لي زانفورماسيون اللي كيخص المين كيخصها لو نومبر ديال لي زارغيومون هنايا. ايسي vous avez un pointeur de type char اللي فيه لي فالور ديال هذوك لي زارغيومون. Ça, ce sont des informations اللي كيخص شكون هو اللي كيهموه اللي كيحتاجهم لو كومبيلاتور pour faire l'exécution ديال لا فونكسيون main. سواء خليتيها خاويه سواء عامره، راه لو كومبيلاتور راه غادي يوصلوه لانفورماسيون ديال لو نومبر ديال لي زارغيومون وديال لي فالور ديال هذوك لي زارغيومون.
Toujours l'accès au champ. Donc, le principal avantage des structures sur les variables, donc, il est facile de copier des informations entre les structures de même type par une seule instruction. On chauffe l'exemple. Et ça, c'est très fort. Maintenant, كما كنا كنديرو في les variables simples, aussi بالنسبة les structures نقدروا نديرو la même chose. On a déclaré déjà عندنا PT1 ou PT2, on va affecter PT1 ou bien copier les différentes valeurs اللي عندنا في PT1 نحطوهم فين PT2. Ça c'est possible. Cette l'instruction elle est équivalente aux deux instructions suivantes. بحال إلا درنا هاد la seule instruction بحال إلا درنا هاد الجوج. Donc ce sont les mêmes, ça ce sont des instructions équivalentes. Donc on a ici donc struct point, on a défini dans la structure ديالنا une variable de type struct point et on désire comprendre une chose. Donc quelle est l'adresse du variable de type struct pt1? Normalement عندنا struct point pt1 لأن on a dit parmi les choses اللي هي مهمة في une variable quel que soit le variable واش كان variable simple ou la complexe كيخص عنده le nom dialo, la valeur et l'adresse. Si vous remarquez ici, si on a exécuté ce programme, maintenant on a défini une variable pt1 de type point. Et là, l'adresse, si on désire afficher l'adresse, on va faire ici un et commercial pour donner l'adresse de pt1x. Oui, là, l'adresse en format hexadécimal, on va utiliser le format X. Le format hexadécimal de l'adresse. La même chose ici, on désire savoir l'adresse de le champ Y. Et là, l'adresse, toujours, on va utiliser le et commercial pt1y. Et on va savoir aussi quelle est l'adresse de la structure pt1. Qu'est-ce qu'on va voir? Adresse du champ XA. On va voir 62FE10. L'adresse du champ Y est 62FE14. Et l'adresse de la structure pt1 il y a 62FE10. Qu'est-ce que vous remarquez? le champ d'adressage بحال ديال الطابلو سي. Quoi d'autre? La deuxième. L'adresse de structure ديما تاخذ l'adresse de premier élément ديال ديك structure. Donc هادي قيدوها بشي حاجه اونلي نسطروا عليها لان هادي الا ما فهمتوهاش راه فاش غادي نجيو نقادو لي ليست لي بيل كاع لي زوتر ستركتور راه غادي ديما غادي تبداو كتسولوا قيدوها بشي حاجه وسطروا عليها. l'adresse d'une structure في langage C elle est équivalent هي l'adresse ديال le premier élément ou bien le premier champ de la structure. Ok, نعاود. L'adresse d'une structure en langage C est équivalent ou bien elle est la même que l'adresse du premier élément ou bien du premier champ de la structure. Monsieur. Oui, monsieur. سيد واش نفس لو كا فاش كيكون عندنا واحد الطابلو دين سول ديمونسيون كنبوانتيو على ليليمون الاول ديالو. اكزاكتومون سي الميم كا. دونك شنو كياخذ بالنسبه لي ستركتور كذلك كياخذوا شنو كياخذوا لادريس ديال لو بروميير اليمون. هنا vous allez remarquer شنو عاوتاني الا لاحظتوا لادريس شنو عندنا هنايا باش دزنا من هنا لهنا x مع y عندنا 62FE14 الا لاحظتوا ce sont 4 اوكتي يعني x il va شحال شدت لينا ديال الميموار دونك سي 4 اوكتي عاد كتبدا عاوتاني لانفورماسيون لو ستوكاج ديال الفاريابل y.
Mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'adresse ديال la variable de type structure pt1 راه غيكون c'est la même ديال le premier élément x. إلا رجعنا لا structure ردينا y هي الأولى و x هي الثانية غتعطينا l'adresse ديال y. OK. Donc je pense que vous avez des questions concernant cette partie. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc avant de terminer la science. شوف بعدا لي جون واش باقيين. دونك حنان أنوش إلي لا حنان ابسونت. شيماء الحوات. شيماء اسكو شيماء إلي لا أحلام أيت يحيى. زيد إبراهيم. زيد إبراهيم. donc il est absent. OK. فردوس الغفاري. présent. الغرافي. OK. أنس تلمساني. أنس. سيو أنس absent. اللي كان عنده الميكرو خاسر ممكن يكتب لي في يطابيشها في لا كونفرساسيون باش الا كان عنده الميكرو ما خدامش. أميمة فاروق. اوكي. حمزة قودادي. حمزة. دونك حمزة إلي لا. عمر الصابري. بريزونتي. شيماء طاهري. Présente, monsieur. أردوان أمبخان. بريزون. محمد الخياطي. محمد. محمد إبراهيم. Présent, monsieur. رضا القاسمي. Présent, monsieur. إكرام صنهاج. Oui, monsieur. حمزة عنيد. Présent, monsieur. حمزة العمري. Monsieur. اوكي حنوش راه قيدك بانه بريزونت. اوكي. ايمان بودا. Présente, monsieur. ابراهيم الزايدي والسي راه قيدك. اوكي ابراهيم الزايدي. مريم بورحيم. Présente, monsieur. عمر بولحيا. عمر بولحيا absent. ياسين يزيدي. بريزونتي. okay. عماد قاسمي. بريزون. okay.
Brahim Ziadi. Elle est là. Oussama Zkraoui. Oussama Zkraoui. Oui, monsieur. Ok. Ahmed Ould Shennan. Shennan. اللي كان عنده ميكرو خاسر يقدر يطابي لو نو في absent. أمينة أيتمها. أمينة أيتمها. Mademoiselle Amina. Monsieur, Oui, oui. elle a un problème de connexion. Ok, ok. إلهام لوان. Présent, monsieur. اوكي. شي حد ما عيطليش على سميتو؟ Monsieur, مسيو ما عيطيش عليا. كتبوا لي سميتكم في الكونفرساسيون سي فو بلي. كتبوا لي سميتكم في الكونفرساسيون. Moi, monsieur. كاع اللي ما عيطليش يكتب لي سميتو في لا بريزونطاسيون في لا كونفرساسيون. Monsieur, il y a un problème de connexion. Je suis présent. اوكي. أنا قيد لي سميتك في لا. قيد لي السميه ديالك سميتك. Monsieur, Mademoiselle. monsieur, j'ai un problème. Je ne peux pas écrire dans la conversation, dans le canal. اوكي صيفط لي في الكونفرساسيون بريفي وانا نشوف جو في résoudre le problème. D'accord, monsieur, monsieur. Oui. monsieur. Oui. صدرك عيطتي ليا تنقول لك بريزون وكونيكسيون كانت مقطوعه. يلا يكتب لي اسم كاع اللي ما قيد ليه سميتو وكانت مشكل الكونيكسيون ولا يكتب لي السميه ديالو في لا كونفرساسيون باش نزيدها عندي في لو فيشي. Donc est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions? Pas de la science, est-ce que vous avez des questions concernant ce qu'on a vu jusqu'à présent? Monsieur, c'est bien. Ok. Donc, s'il y a donc des questions, donc vous pouvez me contacter. Donc, c'est avec grand plaisir. Comme j'ai dit, je préfère, et il est très très important, les gens qui ont des difficultés dans le langage safe d'Akshili fait, j'aimerais bien que vous essayiez de faire une petite révision. Sinon, là, vous aurez des grands problèmes dans ce cours. Essayez de pratiquer. Donc, ça, c'est indispensable, comme j'ai dit et je le répète. Et je vous souhaite bon courage. Et on se verra la semaine prochaine, Inch'Allah. Yallah, salam alaikum. Merci. Donc, je vais arrêter. Merci. Merci, monsieur. Yallah, bon courage.